Foi mal, negado. Ai, quase caí aqui, velho. Oi, eu percebi que tá dando uns negocinhos de fundo nos vídeos, mano. Eu vou tentar chegar um pouquinho mais pra trás pra não dar pra ouvir esse ruidinho. Mas bora sim, bora. Caralho, meu bom. É assim, não dá nem bom dia. Vai tomar no seu cu também. Rapariga suja, puta, Kenga. Caralho, meu irmão. Eita porra. Ih, caralho. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Vá, por que isso, mano? Shed your skin. Forget your old Calma aí, negão. What Só sou um transeunte. Pera aí. Meu irmão, tamanho desse negão. Puta que pariu. Calma aí, amigo. Caralho, velho, parece Mr. Krata. Papai? Calma aí, papai. Tá porra, o tamanho do maluco, viado. Minha cabeça é o tamanho da mão dele, mano. Calma aí, negão. Caralho, Mr. Krata, velho, meu pai. Meu irmão. Eu tô fora daqui, viado. Puta que pariu. O tamanho do negão, viado. Esse é meu pai. Caralho, Mr. Krata, viado. Meu irmão. Tá maluco, velho. O cara é escada. Tá porra, velho. Tá maluco. Se fuder, meu irmão. Caralho, o tamanho do negão, meu irmão. Senhora, me ajude. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. O que fez o senhor? É vigário. May I help you, child? Caiu na conta do You seem vigário. somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Pô, só dá pra ser escroto? You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. Caralho. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been hurt, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go Acho que eu in fiz peace merda. now and live your life in the way she would have wanted.
Caralho. There. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Sei não, meu bom. Mas vambora. Ô, cortei aí porque aconteceu algumas coisas por aqui, viu? A mamãe chegou aqui e tive que limpar a casa. Limpar essa porra desse quarto aqui que tá uma catinha. Cleiton! Falou, Cleiton. Meu bom, tô com medo daquele negão, viu? Fiquei lá arrochado, viu? Tu é doido, mano. Vou voltar pro hospital. Porra. Meu irmão, tá uma travação nesse jogo. Tá triste videogame, porra. Vai se fuder aí todo mundo. Não, vai. Vai dar meia hora. Eu tenho estamina pra caralho. Parece no Usain Bolt aqui. Fala aí, meu bom. Falou. Cara, era o chefão de novo? Que esse chefão lá? Acho que era, fi. Porra, tá um caralho. Caralho, jogo lento, meu bom. Porra. Eu levei tiro por causa do jogo. Filho de Kenga. Ih, caralho. Calma aí, papai. Opa. Caralho, meu irmão. O que cara do The Witch? Tá porra, chifrão. Que isso, amigo? Passa contato com sua esposa. This is your doing. You. E parece um careca, hein? Careca Who made me safado. this creature? What are you? I am the land. You are our champion. You selected me. Mestre dos magos, hein? Chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. Cara, não entendi nada, velho. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Ô, meu amigo, tu não explica, né? Mestre dos magos, filho I've da had enough puta. of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Porra, esse corno não fala nada, meu irmão. Made me is some sort of disembodied entity. É, Or não was tem he just corpo, né, meu amigo? projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Epa, God protect us. atrapalhei alguma coisa? You've got a leech in the hospital. Que isso, amigo? My hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. Caralho, cara é You're a chefão dos woodsman, McCallum, not a caçadores de doctor. vampiro. Return to your hunt. Remember, I've a good nose Tramóias. for machinations. I can flare the scent at a mile. Que isso, amigão? Precisa fazer um regime, hein, seu You corno. can't hide from the god. Me ameaça não, seu Leave viado. him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. John Wick. Tá no I just continente had the aí. carpet cleaned. Caralho, meu olhão. Sacred stole. This is very bad news. Bad news indeed. Quem que é esse maluco? What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Oxi.
Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, Por you're que a right. câmera tá pra cima? But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned the dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Caralho. Harriet Jones. Morreu. Found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Harriet. Very well. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will Mas, not meu irmão, allow não this comi place become a ninguém. nest Você sabe for disso, street né? feeders. Please then. Sou homem de respeito, não como ninguém the não, man we rapaz. thought we'd saved at the docks. Ah, gente, eu só It dou. seems he was infected Tô brincando. after all. So Brincadeira, Hampton amigo. became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Meu irmão, eu vou Rest comer assured, todo I will mundo. protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. Só You vem, don't know menor. what they're capable of, Jonathan. Very well. Pode vir Since I trajadão, brought Mr. Hampton que eu tô here, com o guarda-chuva na I will mão, put an rapaz. end to this. Só cola, menor. Só cola. Cola aí. Sean Hampton lives subiu and o morro, breathes for the filho well-being da of his puta. flock. There's no other place he would go but the docks. Qual é, senhora? Caralho, meu amigo. But the suffering continues. Qual foi, Thelma? Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Porra, mas você tá nessa até hoje? Vira o disco, Is puta. there anything you can Many things can happen under cover of night, Dr. Reed. But Tô I took brincando, no senhora. part in Me this desculpe. massacre. But did you see or hear anything? I can't say I did. But the smell of fresh blood almost made me faint, Doctor. Do you Você tá require bem? my services, Miss Howcroft? I have no need for your... Tá, I'll falou. leave you. What your last thoughts would be, sir. Qual foi, mano? Tudo show aí? Meu irmão, tá mais foda que God of War isso aqui, velho. O videogame tá movido a lenha. Seu porra, vou te tacar na I wish I piscina. was sick again. Feel my Se eu blood tivesse boil with um, mano. fever. Que isso, senhora? Falando no meu cantinho do ouvido. Good evening, Jogamos. Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Qual é, meu irmão? Você Soldier. tá show? Do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. Can you tell me anything about Ué, não dá recent mais events pra at the pular? hospital? Before the shouts and the noises, I think I heard whispers coming from the stairs. 2 voices. Maybe more. Did you recognize the voices? What did they say? I couldn't hear. Sounded like they were arguing or something. Acho que foi a mulher, Bye velho. for now, Mr. Elwood. Acho que foi a Ghost. My Lady. Street corner. Seguiu o sangue aqui, mano. Earth happened here. Caralho, velho. A puta ali. Eu tô te vendo. Foi tu, né? Meu nobre. Tem um furacão aqui, mano. O sapo. Ninguém viu. Vou falar com a mulher, velho. Eu tô achando que foi ela. Pera aí. Fala aí, senhora. Que isso, amigo? Que isso, cara? Tá sem cabeça, sem chinelo. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Ah, um Skull. Que isso, amigo? Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. Por quê? The man, Não entendi. the skull, Ah, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan.
What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to Ah, o obey the negão. law of conduct. What more can you tell me about him? Era um negão de 5 metros. He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. Fergal. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. Quem que é o mestre? What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Da porra. Britain and exert tremendous influence. O bicho tem um Take clã. my advice and stay well away. Tá. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Seus filhos do capeta. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? The hand of God in action? Calma aí que chegou mensagem. Repellent unto heaven. I don't have the answers, Jonathan. But I believe Só uma puta superstition me and mandando tomar no magic is cu. just Que fact maravilha, hein? awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Eu pergunto se ela matou. Have you embraced this woman? Like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. Ah, I vowed Tá a bom very então, long né? time ago Se that tu I falou, would tamo never junto. take another life. Unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Mas, mano, os vampiros podem se chupar? Temptation surrounds Porque us. por aí, né, nós tem um banquete pra Rich, sempre. vital. Que nós não morre. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Tá, aí uma pergunta. Os vampiros podem Thank se you, chupar? I hope to see you again. Pergunta do ano. Pergunta do ano essa. Cadê o negão que vende as armas? Qual é, mano? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still... Claro, pô. What can you tell me? Someone killed Miss Jones in her room. And Mr. Hampton's... Era a véia, né, que eu conversei com ela. Lembrei. You don't seem shocked by it. Lembrei dela. Why should I be? Whoever did... Não tem nada pra perguntar aqui. So, Oh, since you're on the front, it's a complete... it's Yes, to you. go there yourself if you want. Meia-noite no jardim de bem do mal. Are you really smug? And why not? But you're not defending. You keep people alive your own way. How is this? You want to hear the situation? Why do you have such a? Fuck them. Nobody... I know it's a. I've seen babies left to... I'm sorry. Yeah, exactly. Tá, o que você tem pra vender aí, amigo? Espingarda. Eu não gosto de arma, velho. Eita porra! Deixa eu ver essa missão que eu ganhei. Acho que eu vou lá. Missão. Porra! Ih, acho que eu caguei nas calças. Tô brincando. Que? Cadê o do negão? Cara, tem altas missões, mano. Tem muitas missões. Caralho, eu nem sabia disso. Entre no jardim. Pô, vou lá, tá aqui do lado, né? Vou lá. Porra, por dentro, né, jumento? O que tem por ali? Dona Thelma. Boa noite. Era à frente, porra. Aqui? Qual é? Aqui é necrotério.
Ah, eu tô aqui, mano. Não tem nada, pô. Encontre a carteira perdida no... Filho da puta aqui, mano. Ô, seu corno. Tá aqui ainda? Filho da puta, bicho ousado. Ficou aqui. Viado. Encontrar uma carteira perdida. Aonde? Carteira. Aqui é jardim, mano? Não sei. Onde que é o jardim? No lixo. Graxa, parafuso. Aqui é um jardim, né, mano? Tem outro corno ali. Fazendo aqui, amigo. Aqui é uma carteira? Não. Porra. Tá. Tem sangue aqui. Opa, achei. Milton em pipa. Caralho. So, O cara era casado. Mr. Hooks and Nurse Hawkins. Caralho, a enfermeira. Those two have hidden their affections well. Ah, porra. Bicho, negão tá... Negão tá fraco não. Comendo a enfermeira, viado. Tá, voltar pro hospital. O problema é onde que é, né? E aí? Devolver pro dono. O dono é negão, né? Caralho, meu irmão. Essa porra dessas eleições dos Estados Unidos tá uma porra, hein? Tá os mesmos números desde 5 anos atrás. Porra. Povo burro, tem calculadora não, é? Good evening, Não Milton. sabe contar esses cornos. Achei sua carteira, meu I have some irmão. good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your No. wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers Que you? isso, amigo, Not at all, jamais. Milton. Good. Please, take this Tamo money junto. anyway, to remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded. Do you need Tá a bem, Fine, mano? Doc. Goodbye. Ah, deixa eu perguntar pra ele, né? Good Tem um evening, coisa Good pra- evening. What's going on? Pippa's tired. During the war, Maybe you're right. you do real... Come on, Dr. Reed. Ah, tá bom. É, foda-se, Goodbye. né? Acho que eu terminei, né? Deixa eu ver se tem mais. Aqui no hospital. Questione corcorantípedes por re... Ah, é. Que eu fiz a autópsia lá, né? No necrotério. Agora cadê o corno é o problema. Corcorantípede. Peppa Hawkins. Fala sobre o negão, Good né? evening. Com ela. Ah, não é ela não? Pepper, Yes? Milton. I have no intent... The rules say I won't be allowed to work. Is he worth the... Hey, I'm no perfect. Ah, isso aí, né? Goodbye. Tá, precisa achar o chefão, né? Do hospital. É tu, meu irmão? Tipetis? Good evening. Reed, yes, I've been in... Does Não. What? Nothing like this would have happened. So you don't... We all... Thank you. Porra, meu irmão, cadê o corno do Tippet? Tá lá em cima? Dá uma olhada. Swansea. Shananda. Swansea tá aqui. Porra, o maluco sumiu, velho. Onde é que tá? Tá aqui, mano. No hospital.
Opa, que o corno aqui. Vem aqui, seu porra. Good evening, Doctor. Dr. Reed, Can you tell me... it's a tragedy. Do you think I should know? It's not your fault. You rescued that. Tá, primeiro eu conversar com o maluco. Ah não, já conversei. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He Ah, died because o of cara my conversou, mistake. foda-se. That's the blunt truth. Who was this patient? I don't know. Eu também errei, né, amigo, no último vídeo. Mas What was the nature of the mistake? It foi um was a acidente, true ninguém fault viu. error. My diagnosis. Why not stop? Are you mad? I killed. Ah, tá bom, velho. I will cover for you, Dr. Tibbets, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. Pode pá, tamo junto. What will you do? I always fancied visiting some... Vai pro Chipre. Tá bom. Do you need any... Come on. Tá bom então. Falou, meu bom. Olha, galera, fizemos umas investigações aqui. A boa de Dr. House. É isso aí, meus putos. Tem que vazar aqui porque eu preciso limpar a casa. Não vai dar merda. Mamãe é puta, filho. Mamãe fica braba. Tô estressada quando não lava a casa. Tamo junto. Ah, é puta, eu digo de... Ficou puto. Não, né? Vai tomar no cu aí, que entendeu errado. Falou.